السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج میں اردو گرامر فار آل ایگزامس کا لیسن نمبر 10 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے پہلے کے باقی ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں اور آج کے سبق میں ہم لوگ ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے اور ضمیر کے اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور آپ کے دوست احباب میں سے جو بھی کلاس 10 یا کلاس 12 میں ہو تو اس کو اس سیریز کے ساتھ ضرور جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے ہم لوگ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے ہم لوگوں کا ضمیر کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ ساتھیوں، یہ ضمیر اسم معرفہ کی قسم ہے، اسم معرفہ کی دوسری قسم ضمیر ہے۔ تو ضمیر کہتے ہیں ایک ہی اسم کے بار بار استعمال سے بچنے اور جملوں میں حسن پیدا کرنے کے لیے ضمیر کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہی اسم کے بار بار استعمال سے بچنے اور جملوں میں حسن یعنی کہ اچھائی اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ضمیر کا استعمال ہوتا ہے، جیسے خالد میرے گھر آتا ہے اور وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ یہاں پر وہ جو ہے وہ ضمیر ہے، یہ خالد کی جگہ میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں بھی اگر خالد کا استعمال ہوتا تو یہاں پر حسن نہیں ہوتا، یہاں پر جملہ کے اندر خوبصورتی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہاں پر وہ یعنی ضمیر کو لایا گیا ہے، یہاں پر خالد کو نہیں لایا گیا ہے۔ اب ہم لوگ بڑھتے ہیں ضمیر کی قسموں کی طرف۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ضمیر کی مندرجہ ذیل 5 قسمیں ہیں۔ ضمیر کی مندرجہ ذیل 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 میں ہے ضمیر مطلق، ضمیر شخصی۔ نمبر 2 میں ہے ضمیر استفہامی۔ نمبر 3 میں ہے ضمیر اشاری۔ نمبر 4 میں ہے ضمیر موصولی۔ نمبر 5 میں ہے ضمیر تنکیری۔ ساتھیوں، میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ ضمیر مطلق کو ہی ضمیر شخصی کہتے ہیں اور ضمیر شخصی ہی کو ضمیر مطلق کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ ضمیر مطلق یعنی ضمیر شخصی کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جو کسی آدمی، جگہ یا چیز کے بدلے میں آئے، جو کسی آدمی یعنی شخص، جگہ یا چیز کے بدلے میں آئے۔ جیسے طارق انور نے کہا کہ وہ گھر نہیں جائے گا۔ طارق انور نے کہا کہ وہ گھر نہیں جائے گا، اس جملے میں وہ ضمیر مطلق ہے۔ ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی اس ضمیر کو کہتے ہیں جو آدمی کے بدلے یا جگہ کے بدلے یا کسی چیز کے بدلے میں جو ضمیر آتی ہے اسے ضمیر مطلق کہا جاتا ہے۔ جیسے طارق انور نے کہا کہ وہ گھر نہیں آئے گا، یہاں پر جو وہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ ایک شخص یعنی طارق کے بدلے میں، طارق کے جگہ میں استعمال ہوا ہے، اور جو بھی ضمیر کسی شخص کے جگہ میں، کسی اسم کے جگہ میں، کسی چیز کی جگہ میں استعمال ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں ضمیر مطلق یا ضمیر شخصی۔ ساتھیوں، ضمیر شخصی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 میں ہے ضمیر غائب، نمبر 2 میں ہے ضمیر مخاطب، نمبر 3 میں ہے ضمیر متکلم۔ ضمیر مخاطب کو ہی تھرڈ پرسن کہتے ہیں، ضمیر غائب ہی کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں، اور ضمیر غائب کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی ضمیر غائب ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو موجود نہ ہو، جیسے وہ سب وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2 میں ہے ضمیر مخاطب۔ ضمیر مخاطب کی تعریف کچھ اس طرح ہے کہ یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو موجود ہوتی ہے، جیسے تو، تم سب، تم لوگ وغیرہ وغیرہ۔ اور نمبر 3 میں ہے ضمیر متکلم۔ یہ ضمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی ضمیر متکلم ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو خود کلام کر رہا ہو تو ایسے ضمیر کو ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ ضمیر غائب اس ضمیر کو کہتے ہیں کہ جس شخص کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہو
وہ वहाँ पर मौजूद ना हो तो उसे ज़मीर गायब कहते हैं। ज़मीर मुखातब कहते हैं कि जिस शख्स से आप बातचीत कर रहे हैं वो शख्स मौजूद होते हैं तो उसे ज़मीर मुखातब या ज़मीर हाजिर कहते हैं, और अगर ख़ुद वो इंसान बात कर रहा है तो उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहा जाता है। नंबर 2 में है ज़मीर की दूसरी किस्म में है ज़मीर इस्तिफ़हाम। ज़मीर इस्तिफ़हाम इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही को ज़मीर इस्तिफ़हामी कहते हैं, और ज़मीर इस्तिफ़हामी की तारीफ़ कुछ इस तरह है कि वो ज़मीर है जो किसी आदमी, किसी चीज़ या किसी बात को दरियाफ्त करने के लिए बोला जाता है, जैसे कौन आया, क्या है, कब गया। इन मिसालों में कौन, क्या और कब ज़मीर इस्तिफ़हामी है। ज़मीर इस्तिफ़हामी कहते हैं कि किसी शख्स, किसी चीज़ या किसी बात को सवाल करने के लिए, किसी बात को दरियाफ्त करने के लिए आता है तो उसे ज़मीर इस्तिफ़हामी कहते हैं। जैसे कि कौन आया, तो यहाँ पर किसी शख्स के बारे में यहाँ पर सवाल हो रहा है, तो जिस ज़मीर से सवाल हो तो उसे ज़मीर इस्तिफ़हामी कहा जाता है। जैसे कब गया, यहाँ भी सवाल हो रहा है, जिस चीज़ से सवाल हो उसे ज़मीर इस्तिफ़हामी कहते हैं। ज़मीर की तीसरी किस्म है ज़मीर इशारी। ज़मीर इशारी को इंग्लिश में कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसकी तारीफ़ कुछ इस तरह है कि वो ज़मीर है जिसके ज़रिए किसी की तरफ इशारा किया जाए। ज़मीर इशारी की तारीफ़ यह है कि जिस ज़मीर के ज़रिए से किसी की तरफ इशारा किया जाए तो उसे ज़मीर इशारी कहते हैं। जैसे वो आया, ये गया। इन मिसालों में वो और ये ज़मीर इशारी है। किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, चाहे वो चीज़ करीब में हो, चाहे वो चीज़ दूर में हो, तो ऐसे ज़मीरों को ज़मीर इशारी कहते हैं। नंबर 4 में है ज़मीर मौसूली। नंबर 4 में क्या है? ज़मीर मौसूली। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। वो ज़मीर है जिसकी हालत का इल्म और तायीन बाद के जुमला से हो। ज़मीर मौसूली की तारीफ़ यह है कि वो ज़मीर है जिसकी हालत का इल्म और तायीन बाद के जुमला से हो। जैसे जिसने मुझको ये कलम दिया था वो फ़ौरन लौट गया। इस जुमले में जिस ज़मीर मौसूली है। ज़मीर मौसूली की तारीफ़ ये है कि जिसकी हालत बाद वाले जुमला करे तो उसे ज़मीर मौसूली कहते हैं। इस मिसाल के अंदर कि जिसने मुझको ये कलम दिया था वो फ़ौरन लौट गया था, तो यहाँ पर लफ्ज़ जिस ये जो है ज़मीर मौसूली है। क्यों? इसलिए कि इसके बाद वाला जो जुमला है इसकी तायीन कर रहा है, इसके बारे में समझा रहा है, जिससे बात पूरी नहीं हो रही है लेकिन ने से लेकर के यहाँ तक इससे बात समझ में आ रही है, तो ऐसे ही ज़मीर को ज़मीर मौसूली कहा जाता है। नंबर 6 में है ज़मीर तनकीरी। वो ज़मीर है जो गैर मुतअय्यन शख्स, चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कुछ, कोई, बाज़ वगैरह वगैरह। तो ज़मीर तनकीरी की तारीफ़ कुछ इस तरह है कि वह ज़मीर जो गैर मुतअय्यन शख्स के लिए इस्तेमाल हो, यानी मुतअय्यन शख्स के लिए इस्तेमाल ना हो तो उसे ज़मीर तनकीरी कहते हैं। जैसे कि कोई आदमी, तो यहाँ पर जो आदमी है क्या वो मुतअय्यन है? नहीं। आदमी में जितने सारे इंसान हैं वो तमाम लफ्ज़ आदमी के अंदर दाखिल है, तो वह इंसान मुतअय्यन नहीं है, तो उस इंसान के लिए लफ्ज़ कोई इस्तेमाल होता है। या कोई सामान मुतअय्यन नहीं है, जैसे कि कॉपी, ये कॉपी एक चीज़ है, तो यहाँ पर मुतअय्यन नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर लफ्ज़ कुछ इस्तेमाल होगा कि कुछ कॉपी हमको दे दो। तो ज़मीर तनकीरी कहते हैं उस ज़मीर को जो गैर मुतअय्यन आदमी या गैर मुतअय्यन चीज़ या जगह के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होती है उसे ज़मीर तनकीरी कहते हैं। साथियों, मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। और साथियों,
اگر آپ نے ہمارے آفیشیل گروپ سے جوائن نہیں ہوا ہے تو آپ ہمارے آفیشیل گروپ سے جوائن ہو سکتے ہیں، تاکہ آپ روزانہ کے ٹیسٹ دے سکیں، آپ کو روزانہ کے سبق کا PDF مل سکے، اور کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے بات چیت کر سکیں۔ وہ نمبر یہ ہے 9934753942۔ اس نمبر پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور روزانہ کے سبق کا PDF لے سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہم لوگ یہیں تک ختم کرتے ہیں، آئندہ سبق میں ہم لوگ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔